आयुष्मान भव पुत्र एते विलंब है कहीं आउ तुम मुख एते बिरसा देखा जाऊँ कहीं कि कहबू आंबे पिता तुम्हारी चामुरे मोर गलाणी छाड़ी ता सुख पथरे कौन कहूच कुआड़े गला मोर କରିଥିଲୁ ଦୃଢ଼ ଆଶା ଅମର ହେବ ଭରସା କମଲଙ୍କ ତାର ସ୍ୱର୍ଗେ ଉଡ଼ିଗଲା ପିତା पिता आम विद्यालय जीव समय सिंह मुखरे पतित है अनेक चेष्टा कलु हेले बंचे पार्लु पिता ना तुम यह मिथ्या कहूछ यह सत्य हो पारबनी ये दुर्भागा संग छाड़ी मुखे गला पड़ी मुख कमल तार स्वर्गे उड़ी गलानी हाँ पिता आम विद्यालय जा समय अनेक चेष्टा कलु पिता हेले अमर को बचे पारिनु पिता हाँ पिता ना तुम्हें मिथ्या कहूछ यह सत्य बेटे पिता अमर मते केबे मते छाड़ी जाइबनी हाँ पिता आम मन मध्य साहा भरोसा भाविलु हेले आम अनेक चेष्टा कला मध्य से बचाई पार्लु पिता ना तुम्हें मिथ्या कहूछ ना पिता यह सत्य जमा भी विश्वास हो नहीं जो अमर मते छाड़ी चली जीवे हाँ पिता अमर कुआड़े गलु बापा तू मते सत्तरे छाड़ी चली गलु ए कौन शुणुची आह मो दुखीर धन मो आखिर तारा रे तो बिना अंधकार यही राज्य सारा रे पिता मुड़ा पिता को बाबा कहीं गलु छाड़ी है तो भी निश्चय आजी हारी भी जीवन गुरुदेव माता बुद्धि दिश नहीं है अमर विहीन प्राण करिब कहीं है
ଯିବା ନନେଲୁ ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମାନ ଆମର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସର୍ବଗୁଣ ଅଲଙ୍କୃତ ତିଲୁରେ ହୃଦ ଚନ୍ଦନ ଆଉ କେହି ସମାରତ ହୋଇବେ କି ପୁଣ ଅମରରେ ପିତା ବୋଲି ଦିଅ ଡାକି ହସ୍ତେ ବିଦ୍ୟା ଧରି ବାପ ଆସରେ ଦୌଡ଼ି ଧିକରେ ବିଧାତା କିମ୍ବା କଲୁ ଏହି କାଣ୍ଡ ବିଧାତା କିଲିଥିଲେ ମୋ କପାଳ ମନ୍ଦ ଅମର ଭଗବାନ ଏ କ'ଣ କଲୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ମୋର ବଂଶର ବିବାହକୁ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲୁ ଆଉ ଏତିକି ସହିପାରେ ନା ଯେ ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଅମରକୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଗଲୁ ହେ ଅମର ଧନ୍ୟରେ ଅମର ତୋରି ଭଳିଆ ପୁଅ ମୁଁ 100 ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ ତୋର ଭଳିଆ ଗୁଣବନ୍ତ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ରେ ପୁଅ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ କେତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ମହାରାଜ ହଁ ବିଦ୍ୟାଗୁରୁ ଅମର ଠାରୁ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ ଧରି ପାରୁନି ମହାରାଜ ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତିକି କାମନା ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଥିବୁ ଏତିକି ମୋର କାମନା ଭଗବାନ ପୁତ୍ରେ ଚାଲ ସେ ଅମରର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ସମାପନ କରିବା ହଁ ପିତା ଏଥର ଯିବା ନିଜର ଆଶ୍ରୟକୁ ନିଜର ରାଜ ସିଂହାସନରେ ରହିବା ଠିକ ଅଛି